Dimsum. Dimsum. Dimsum, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Sebelum itu kita sudah cuci tangan kan teman-teman. Habis itu sebelum makan kita harus berdoa dulu ya teman-teman. Yuk. Amin. Baca teman-teman. Ini dia teman-teman. Nih, kita ambil garpunya dulu ya teman-teman. Pakai garpu aja kita. Ini dia teman-teman. Nih kalian lihat teman-teman. Cuma minum dulu ya guys. Coba teman-teman. Coba minum dulu ya guys. Enak teman-teman.